बोर्डेसान वावर करतात. तांणी आपल्या तिगाय भुरग्यांक शेमायश सांगातात गोंयांत दवरल्या. हो देखावो आमकां कितें संदेश दिता तो आमी पळोवया. म्हजी भुरगीं रावता थिंगा ताका दोतोर शिकोवपाक जाय पयलीं म्हाका केसां ते हांव करता. Johnny, Johnny, yes, Papa. Eating sugar? No, Papa. Johnny can like chat with Papa, then side with Papa. And
येता मजा जेवणासतना रावण येता मजा जेवणासतना रावण जायना मजा जेवणासतना रावण जायना मजा जेवणासतना रावण जायना मजा जेवणासतना रावण जायना मजा जेवणासतना kata orang kata ready okay ready Hoilo ailo Johnny tane college na chule agi railo Tony tane kita shikoile Johnny ailo Bonnie ailo tane raile Johnny ani Bonnie motorani bonaile ha 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 kite guru ni Johnny tuka kui mon hausodu tuche oslo dusro na konu som Johnny tuka koshi hau visru ha 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 kite guru Johnny tuka kui mon hausodu तुझे oslo dusro na konu San Johnny tuka koshi hau visru San Johnny tuka koshi hau visru कैसा लगा तुम्हारा का boleh कथा कैसा लगे boleh tak kata is boleh tak Johnny याच्या आणि anak kata muda आणि याच्या मोबाईल असता तुला आणि मोबाईल जायगो तुला सांग घेतली मात्र चल का मोगला बाबा बाई जोडा अगं हे आहे किती आले हाय तुमची दाडा मामा होय 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 ती तुमका लंडनात करून घेता किती आमकां लंडनाक वचपाक खुशी ना तुका एक्सरे सोडून बघा नाका लंडनात वचपाक जेन्ना आमी ल्हान आसली तेन्ना ताणी आमचो फॉरमस करूंक ना आमकां ल्हान व्हड तुवें केलें फ्रेंडी ह्यो मुदी ताका आमी विचिना कित्याक रे बाबा आमी गोंय सोडून आमी लंडनाक पार करून घेतात एकदम बरें आसा मागीर लंडनाक आमी त्रास काडून दीस आनी रात आपले कामां करतात आनी मागीर गोंयांत येवन एक बंगलो बांदतात मागीर त्या बंगल्यान कोणूच आसना कसलो फायदो कर सारकें रे बाबा पूण आमच्याच पोटाक लागून आमचो गांव देश सोडून ती कोंडेसान वेतात न्हू देसान भाव करूंक जाय आनी पयशे करूंकूय जाय जी आमी स्वप्नां केलेली आसा ती स्वप्नां पुरी करपाक जाय पूण आमी मागीर परतून गोंयांत येवपाक जाय जाता तसलो एक पडटा तसलो एक बारीकसो धंदो करूंक जाय पूण बाबा मुशांक पयशांची जोड आस जितले ती जोड जोडटात ते तांकां पावना आनीक पयशे करूं दिसतात ग्रॅनी आमी तुका एक्सरे सोडून कोणीच लंडनाक वचची ना आमी सगळ्यांनी विगडास करूंक जाय आयज ना फाल्यां आमी जाणटी जातली आमच्या घरांत आमच्या गांवांत आमच्या जाणट्या शेपाय शेमायचो आमी मोग करुया तांकां मानान
लेगुया, तांची मोगान सेवा करूया आणि तांची पिडेन तांचो परामोस करूया. पवित्र पुस्तकूय आमकां हेंच शिकयता. आमच्या परस निराशी आनी कोण नासलोल्यांच्या जिवितांत आमी बोनवासाची यात्रेकारां जावन हेंच आमचें मिसाळ जावन आसा. मी तुमच्या बोनवासाची उतरां आयकून आमचें मन उजवाडायलें. खरेंच तुमचे शाबाक शाबासकी आमी तुमच्या हातांत सोडून परदेसांत गेले. होय, आमी चुकली. आमी फकत पयशे जोडून दिले आनी आमच्या घोराब्याचो आमी फावो ते बरोबरे परमोच करूंक चुकले. बाय तें आतां फाटलें. आमी फाटीं सोडया विसरुया आमचो घोराबो मोगाचो आनी खुशाल